ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد الشرح كتاب الفرقان للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الدرس الرابع والعشرون الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى التنو كافو كاولين مندو كبركدا aka herew anaka nemew anaka hinew naka fasamandiya belebele bawla anka munun fangaw ka girin hakiliw ka jagabolima munun ka ca new ka jateli ani jateli ke bagaw ani jateli ke fenw ka jatelima mbe seereya k'a fɔ batoma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ masa rahmanu a kɛɲɛra a kɔrɔtara a ka larisiba sanfɛ a b'a ka larisiba sanfɛ fɛn tɛ ye min bɛ dogo a la a ka danfɛnw ka kibaruya la ka seereya tuguni k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ tale a k'o kɛ an ka ciden barikama ba in ye tanulila ani jɔyɔrɔ la a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye k'a kɔ an ɲɛ n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam
أنا دونجو أنا كالصحابة أني مغو تقرأ كالسراتيكو نينيو مياي فوكتاسي جودوما أتملين كوفي أمبي شرحولا نوي كتاب الفرقاني نوي الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أي كتاب من لبن ولا سا مغو بسكا على مغو أني الشيطان مغو دون كبون نيغونا نسرا منوي ودونا أنكم جرى آية منا ودي الله سبحانه وتعالى كو أكمل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ألا يعيرا كافوكوني ما من دي يجين ما يتلمي iyo de ki kan yininta iyo de fene sugandi ala ko amba telia ibe min nofe ko ke atigla moye mami yale alaja aya fo kada ka jien nyinin baga bete jien soro de mami be jien nata fene ala tadi obema ngala yere de ko kaba di mama mami kadaye atigi ma lahara ɲini bon min ye dɔ sɔrɔ a la o fana ka fisa min kɔni y'a ɲini n'a ma sɔrɔ min y'a ɲini n'a ma sɔrɔ a ka laɲini kun ye diɲɛ de a ka laɲini tɛ lahara ye ale ma diɲɛ sɔrɔ a ma lahara sɔrɔ mais min y'a ɲini n'o y'a sɔrɔ o fana ka fisa diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ maa min y'a ɲini n'a ma sɔrɔ ala ko an b'a di maa de ma maa min ka d'an ye o ye diɲɛ ye summa ja'alna lahu jahannama o kɔfɛ saya kɔfɛ sa mun de bɛna labɛn a tigi ye jahannama yaslaha mazmuman madhura a bɛna jeni jahannama tasuma kɔnɔ a dɔgɔyalen a gɛnnen do ka bɔ ala ka hinɛ la o tɛ s'a ma a ko wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha maa min n'o de ye lahara ɲini a tilala ka baara kɛ lahara ɲini yɛrɛ kosɔn wa huwa mu'min ka sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye limaniya jɔn ye fa ulaika kana sa'yuhum mashkura olu ka baara o ye baara ye baara min n'a tanulen do o ye baara ye baara min ni ala yɛrɛ jɛna n'a ye ni ala bɛna u ka baara ɲuman in dɔn u ye ka tila k'a sara di u ma ako kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik diɲɛ ɲinibagaw ani lahara ɲinibagaw ale Allah subhanahu wa ta'ala ale de bɛ dili kɛ bɛɛ ma a ka hɛrɛ la diɲɛ ta o lahara ta o nin fila bɛɛ ye ala ka sɔnni de ye a ko wa ma kana ata'u rabbika mahzura a ko i daba ma ala ka sɔnni Muhammad o ma kɛ fɛn ye k'a bɛ se ka bali dɛ kuma in kɔrɔ ni ala n'a y'a ja k'a fɔ k'a k'a ka hɛrɛ kɛ maa min ye a b'a kɛ a tigilamɔgɔ ye hali ni o man di mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ disi de ala ka ko la n'a ye sɔnni fɛn ɲɛsin maa min ma maa si tɛ se k'a bali ale ala ka sɔnni n'a y'a ja a b'a di kafiri ma hali n'a y'a sɔrɔ dili ma diya silamɛw ye n'a y'a ja a b'a di silamɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ o man di silamɛ dɔwɛrɛw ye o ye ala ka ko ye n'ale kɔni desidera min na a b'a kɛ maa tɛ se k'a bali a ko unzur filɛli kɛ kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd an ye u fisaya ni ɲɔgɔn ye cogo min na walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila a ko lahara o de ka bon daraja la o de ka bon tuguni fasamandiya la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka k'i ɲɛ sɔrɔ la mais lahara i ka fisa n'a ye bon diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka k'i ɲɛ sɔrɔ la tuguni lahara fɛnɛ tuguni a bɛ fisa n'i ye a fila bɛ ala ka sɔnni ye o de la fil hadisi sahih hadisa kɛnɛma na أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
fantan unana alakira segere sallallahu alaihi wasallam kwama zahaba ahlu dusuri bil ajr ko alaka cide nafolotigu tarani barajibe yusalluna kama nusalli am besili chugo mi wesilte ويصومون كما نصوم أم بيشون جوهم فنا بيشونته ويتصدقون بفضول أموالهم وبس سرقاتي بورنو كان نفلوي وسيتي أمي الله كرهه صلى الله عليه وسلم حديث لا يلنتنا فندي أو ما فمي نيافو مغمم بلا لوني أبيكو أتيجلا مولا مغمم باوكو أبو فندا أكو تسبحون 33 أبي سبحان الله فوق الشيء بسبع عن السبع كالحمد لله فوق الشيء بسبع عن السبع كالله أكبر فوق الشيء بسبع عن السبع كمنا كدفني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما من باونيا أبي كولا أبي ما من فنانيا وفنول أبي سيو أولو فنانيا bon ala kara ye nin di fantanw de ma kasɔrɔ olu tɛ yen a ye nin di fantanw ma wagati min fantanw nafolotigiw fana ye nin mɛn olu y'a kɛ sɛkɛrɛko de ye a ka to olu fantanw bolo walasa u bɛ se ka nafolotigiw danni nin ye cogoya min na nafolotigiw fana y'a mɛn u fana tora k'a ɲɔgɔnna kɛ tuguni fantanw nana u ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko nafolotigiw ye nin fana mɛn i ye min fɔ an ye o y'a kɛ a ko zalika fadlullahi yu'tihi man yasha n tɛ se ka fɛn k'o la dɛ a ko ala ka fasamandiya de don ala de b'a di maa ma maa min ka d'a ye ala b'a ka kow di cogoya min y'a diya mɔgɔ tɛ se ka décider o kɛcogoya la nka kana saliya dɛ kana fugariya dɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dan de la f'an ka se lahara ma a si t'a dɔn maa min bɛ maa min ɲɛ a si t'a dɔn maa min bɛ maa min ɲɛ lahara kɛnɛ kan de doni alijinɛ kɔnɔ o wagati de a bɛna dɔn min tɛmɛna min na izan a ko فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الآخرة ألا يا بني ني آية ينكرنا كعف الله ردوغي نو الجنة دمغوي يتفضلون فيها أكثر مما يتفضل الناس في الدنيا كعف الله مغو بيت تمنيونا كوجو تمنيونا من كابو ني جنتاي جنتا تفوي أبيبنا كافرو كم مسكه ولا جكه وبيل هلا من ايش اسلامي وكان مساكه دو يوسرو بموسرو كافر مساكه دو فلنو دون افيون كنو او افيون بي اسكورتني مويه ني او كا افيون كلكلا ويه يبا سرو دوبه كوفه دوبه نيفه فوكتا سي اسيرو لا افيون نون كورونا نياي بلمو واني شيسو تدانيو غورو كو حالي انيغاو ebe taa sɔrɔ maa bɛ sigi ɲɛgɛn min kan k'i mako dilan ɲɛgɛn ni bo o kelen don k'a dilan ni sanu de par exemple avion i bɛ taa sɔrɔ a dilannen don ni sanu de mana tɛ dɛ sanu mɔgɔ bɛ sigi k'i mako ɲɛ banakɔtaa ni ɲɛgɛn la sanu de ka k'a kɛ balimaw o ye degré denni ye nka u ye diɲɛ de sugandi ala y'a d'u ma avion kelen a bɛ maa kelen de ta a n'a ka mɔgɔw nka n'i y'a si yɔrɔ ye a bɛ a ka réunion kɛ yɔrɔ min na e bɛ fɛn fɛn ɲini dugukolo kɔ ka faamaya la nin bɛɛ lajɛlen bɛ avion in kɔnɔ sanfɛ n'a wulila fo ka taa se a seyɔrɔ ma mobiliw b'a kɔnɔ fɛnw b'a kɔnɔ nka diɲɛ tɛ wa nka ala y'a yira k'a fɔ ko masaya n'o ye mara ye fɛn sugandilen tɛ ko k'a fɔ ko ala b'a di silamɛ dɔrɔn de ma o ayi ala y'o yira qulillahumma
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء محمد أفونتي على إدي مرا بغاي مسايا بي على دبلا كو علي على بادي مامي كداي بادي مامي منداي يا جاتم نجي كونو بي اسكي كافرين مساكه مانچا كاتم اسلامي مساكه ها كافرين مرا بغا كاتشا كاتم اسلامي مرا بغا bon mun gadi islamé wi abbe kake islamé otewa o mandi ala o majala de o majala min jara ala o de fleni bon mara abe ala de bolo abadi mami kada abe klaka boshi mo fenela mo mi yaja abe ma bonya mami kada abe ma doya mami kada abe ma garzige la jate bote min kofe ako wa anna darajatahum akbar min darajati dunya ko ka fo jie la haram mo ka joro o de kabbo kateme jie kono niye maraka chugo iba so re ka marad dan donendo frontière de bala imana ke masake chugo frontière de bala ika marate se kateme okan melahara bo jie ndungono ika maramana bonya chugo jie bebi bolowa yoro dodo malak rasul sallallahu alaihi wasallam hadisa kono kullu mawdi sawti ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha awdula kilenga bere miniba mine katagamana iko da aljina kono bere indairo dron aljina kono kafsani jie ani fenfe ba kono bo jie kono ina fa nana hadisa la chugomina aljina kono deum be fanta oye mogo mi ala be jie nyogon tandama ala be kla ka fo ka nata fa nata dan na natara nata dan ala ba fo nyoki nyi kla ka nyogona tan wore fraka oya be fanta fama obe chogodi mate fama o kala halado ni allah subhanahu wa ta'ala yerete izeno bayira ko jie ngono ko fentea da ni ye kɛnɛya sɔrɔ cogo bana dɔ bɛna kɛnɛya in minɛ ka durundu i bolo ka ɲagami ka k'i bolo kamanagan ye ni denmisɛnniya b'i la cɛkɔrɔbaya bɛna denmisɛnniya in tiɲɛ ka bɔ i bolo ni tile jari ye cogo su bɛna dibi don ka i ka kow lajɔ bai ba sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya mana diya ye cogo don dɔ la saya bɛna ka ɲɛnamaya in ci ka bɔ i bolo a bɛ tan de fanga in mana diɲɛ diya i bolo don dɔ bɛ na hali ka wuli k'i jɔ i tɛ se o b'i bolo de minɛ k'i wuli k'i lajɔ hali ka tagama i tɛ se bon o de la diɲɛ fɛn foyi tɛ yen ko min bɛ to a kɛcogo la ni nisɔndiya don dɔ la dusukasi bɛna ɲagami i bolo ayiwa ni yɛlɛ don dɔ la kasi bɛna tiɲɛ i bolo ko de n'i y'a sɔrɔ a tɛ dume ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛna balo badabada i bɛ sa dusukasi ayiwa o fana tɛ to a kɛcogo la don dɔ la dusukasi a bɛ yɛlɛma ka kɛ nimisiwasa ye bana a bɛ yɛlɛma ka kɛ mun ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ kɛnɛya ye nka alijinɛ kɔnɔna la fɛn min bɛ yen o la bana tɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko alijinɛ kɔnɔdenw n'u donna a kɔnɔ a bɛ f'u ɲɛna aw ye kɛnɛya badabada aw tɛ bana tuguni aw ye denmisɛnnin funangɛniya kɛ badabada aw tɛ kɔrɔ tuguni nun tɛ fiyɛ a kɔnɔ ɲɛgɛnɛ tɛ kɛ ye bana kɔta fɛnɛ tɛ kɛ ye dumuni dun bɛ kɛ dɛ hɛrɛ bɛɛ de bɛ yen n'i y'i sigi i ka tabali kunna i ka dumunikɛyɔrɔ dumuni min ka di ye yad'una fiha bi kulli fakihatin kathiratin wa sharab o sigilen o bɛ kɔmandi kɛ ala ko yiriden nasugu bɛɛ lajɛlen u b'a bɛɛ kɔmande minfɛn nasugu bɛɛ u b'a bɛɛ kɔmande zanjabil salsabil a ka ca
nimbe commandé muye aljina kono subhanaka allahumma imma ko be mina doro idan kan defo niye nin fo amanga tuguni ka fo kibi jo ayna ni shedeni ayna ni misideni ayna ni sagadeni munun sogo kamaga ayna ni nin kono nasuye ayna ni niye ama se gan be fo idala e koni nga miri doro hal ni kemede do ni ya miri ni ko subhanaka allahumma ye joni wele ala allamul ghuyub ko be dogolen dombaga ba do imma ko be mina e be bo min kalama fen nana ikungolo kono ko subhanaka allahumma tabali sanfala faray bolo aljina kadi ala kana jala wallahi balmo tlongede be fentiya aljina kadi ni ye milliard soro chogo ni sigi ka milliard bay naje ni mirla sala ka nafule mbende ga boyla mbende ga boyla imana jawo jasoro ajari rekla ki sigi ki miri afodondo la ndeme nataka nimbeto de ikajai jato kajero aljina kono ay ni ye commandi ke dro dumuni tabali sanfala be mine ka fa meleko be na do uka assalamu alaikum ayya hoklisi kishi ba uka sirante ya jorote ya duskashite ya ebe kuma dumon drone me ube min femmi la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun kafo ya mikiye manamana kanfo oteke kafo ki aljine fene min femmi kwa nege borila o fene tese ka ke abede kadi iba min tayi kifa niya min kifa i dumuni ke kono fara ibe fe o katara i ka dore kurawre duntuguni nyegena takatala na i jashi ka dumuni ke na i jakle ka dumuni ke ate kotige ibe fe o katara dore nege yimine ko sisan i bora dumna i kono fara ko abana wa ki ka dumuni ko kacha ay wejiya de pasiya fantan de biya we doki dokeri kun itlalola atoy jetigi kere ka dumuni ko ko mafade dore te ade jimi oka no bi bo kibo ou bien awere de ka dumuni ko kacha ne goyete fade wa o jiye malboro sanendo nyoboro sanendo yani o kaba dore de kalkili be damne tuguni yani ningaba joro kelendo awka malo botay sisa kasmani ya kachade ata jetemne doka boala fenworete o dutugi joro lendo abaninde la kurawre kana tasa baljine kono te ka foko sisa ibora dumunina alamu nyini fe ni be fedro o kataka ka boy sisa ibora katabali fami du ikele demseni funangeni munum bi no fe no lu bi servi ka barakelaw wa yutafu alaihim ghilman demseni funangeni ka serviteur olu de bena dumuni ndima ka annahum lu'lu'un maknun niolu yere abina foko jamankse o ka barakela bina fo jamankse patron be chugodi aljina kadi de wa indahum qasiratu tarfi'ain alako horon muso munu odebu bolo aljina konnala olu nyete chawre nu yere furu chawte ka'annahunna baydun maknun abina fo ikilendo ka shefan kisemine ka alabbe chogoya mina aljina muso ulabbe no labbe chogola ko ni aljina kono dembe fe ka nyeda laje wala be fe ka kungolo peyin amagote dungare la furu muso ba tamanjo doro abayere ya tamana abayere muso tamana abaka coiffure bele jelenke ka kila ka ban sanu penyi we sanu de
peñi sanundo alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni aljine kono muso disa min bɛ a kana n'a y'o disa in minɛ ka ɲɛsin diɲɛ ma lumière min bɛ bɔ a la sankolo ni dugukolo cɛ a b'a fa n'a yɛrɛ ye diɲɛ lajɛ a ka parfum kasa diɲɛ fan tɛ to yen a tɛ se yɔrɔ min na aljine kono muso mun bɛ yan foyi tɛ yan diɲɛ ta yan'a ka s'i ma bolo caman magara la dɛ bolo caman de bɛ maga a la nka ala ye aljine kɔnɔ musow mankutu lam yatmisuhunna insun qabilahum wala jan cɛ si bolo ma deli ka maga olu la jinɛ tɛ adamaden tɛ premièrement i fɔlɔfɔlɔ o de don bon o cogoya la n balimaw ayiwa n'i bɛ fɛ dumuni in ka taga i bɛ mun kɛ wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ni ko alhamdulillahi rabbil alamin wasiji bɛ se ka bɔ i la o wasiji parfum kasa i ye dumuni min kɛ a bɛ kɛ wasiji de ya parfum kasalama o bɛ taga dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la kɔngɔ b'i minɛ tuguni tile tɛ yen su tɛ yen nɛnɛ tɛ yen funteni tɛ yen dilan n'a y'i ja a bɛ jigin ka na ka se niveau min ka di ye ni yɛlɛnna ka dilan bɛ yɛlɛ i n'a fɔ ressort n'a ka di ye fɛnɛ dilan ka pan i ye a bɛ pan i ye i ka so kɔnɔna la an ka taga de don kilomɛtiri hakɛ min don maa t'a dan dɔn k'a d'a kan masa min y'a dilan al-wasi'ul alim dan t'a ka kow la aljinɛ ka di dɛ ka di an k'an cɛsiri diɲɛ in kɔnɔ fɛn tɛ yan naam ako olasa wa anna darajatahum akbar min darajati dunya aljinɛ darajaw ka bon ka tɛmɛ diɲɛ ta kan وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين على يعيرا cidenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ ye niveau kelen ye wa cidenw bɛ ɲɔgɔn ye u ka darajaw bɛ ɲɔgɔn ye o cogoya kelen fɛnɛ don ala ka jɔn muminu olu fɛnɛ ka darajaw bɛ ɲɔgɔn ye kuranɛ aya la suratul baqara aya 257 ala ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd o ciden ninnu an ye dɔw fisaya ni dɔ ye minhum man kallama Allah a bɛ cidenw na ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya o ye jɔn ye wa kallama Allahu Musa taklima ala ye Musa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ la mais ala ye daraja belebeleba dɔ kɛ alakira mantonw ye a m'o kɛ manton tɛmɛnenw fɛnɛ ye dɛ wallahu a'lam balimaw an filɛ nin ye don o don an ni ala bɛ kuma don o don an ni ala bɛ kuma o tɛ tiɲɛ ye wa an ni ala bɛ kuma wa an n'a tɛ kuma don o don an ni ala bɛ kuma alakira m'a fɔ hadisa kɛnɛma na sallallahu alaihi wasallam ni donna seli la ni ko alhamdulillahi ala bɛ mun fɔ hamadani abdi n ka jɔn ye n tanu arrahman arrahim maliki yawmiddin majadani abdi asna alayya abdi i bɛ nin fɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fo ka taa se ihdina siratal mustaqim ni sera laban na ala b'a fɔ n ka jɔn ye min ɲini n b'o k'i ye an bɛ kuma wa an tɛ kuma ani ala bɛ kuma o la ko n'i bɛ fɛ i ni ala ka kuma dɔrɔn i ka don seli kɔnɔna la mais nin ni Musa ta tɛ kuma cogo kelen ye dɛ Musa ta ani ala ta ye de ala b'a fɔ Musa b'a mɛn Musa fana bɛ tila k'a ɲini ala fɛ ala bɛ tila k'a jaabi o yɔrɔnin kelen na o ye niveau ye niveau min n'a ka bɔ hali ciden bɛɛ m'o sɔrɔ hali ciden bɛɛ m'o sɔrɔ ala ka kuma jɔn fɛ direct la o ye kabako ye dɛ nka daraja don ni ala y'a kɛ maa min ye a y'a k'i ye dɛ jɔn ka alabato tɛ se k'i so ma dɛ jɔn ka cɛsiri tɛ se k'i so ma dɛ bonya fɛn fɛn ni jɔn b'a sɔrɔ alabato kɔnɔna la a tɛ k'a fɔ k'i yɛrɛ ka cɛsiri y'i se o place ma koyi ala de bɛ ɲɛ i ma a b'a k'i ye sinon adamaden tɛ se ka baara foyi kɛ ko min bɛ se k'a se ala ka ko ma o t'a bolo ayi n'i ye sogo ɲuman ye sogo la a kɛra
ciden yeli ye sawo a kɛra hɛrɛ dɔ fɔli ye sawo ala bato mi sama dɛ ala yɛrɛ de ɲɛni ma k'a k'i ye sinon ala ka foyi tɛ ko jɔn ka valeur ko valeur bɛ jɔn na k'a bɛ se ka min kɛ k'a b'a sɔrɔ ala fɛ o valeur tɛ jɔn na a bɛ ɲɛ i ma de a b'a d'i ma a ko wa rafa'a ba'dahum darajat a ye dɔw kɔrɔta daraja la cidenw bɛ sanfɛ jɔn bɛ yen alakira bɔlen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nabiyillahi ibrahim alayhi salatu wasalam ale de bɛ sankolo 7nan na o ko a bɛ yɔrɔ min na o ye bayitul ma'mur ye mɛlɛkɛw ka alkaba a fana b'o yɔrɔ de la k'a da ka diɲɛ kɔnɔ ala y'ale de kɛ sababu ye ka diɲɛ alkaba minɛ k'a jɔ ka kurakuraya o kɔrɔ tɛ ko ibrahima de ye mɔgɔ fɔlɔ ye alayhi salatu wasalam ko min ye alkaba jɔ dɛ ayi a seginna kan de a tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a jɔ a bɛna wagati min na k'a ka denbaya bila ye o y'a sɔrɔ alkaba place kun bɛ yen kuranɛ aya b'o yira wagati min n'a y'a ka denbaya to alkaba kɛrɛfɛ o ko a taalen a selen kulu kɔfɛ a ko rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram ala n ye n ka denbaya bila folon kɔnɔ folon min ni sɛnɛ fɛn tɛ ɲɛ yan a y'u bila i ka so de kɛrɛfɛ n'i y'a sɔrɔ ismaila ma kɔrɔbaya fɔlɔ ismaila mana kɔrɔbaya wagati min na de o bɛna so in jɔ ɲɔgɔn fɛ wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim katabla dɔw labana idan o dɔnna k'a fɔ ko ibrahima ale tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min yɛrɛ kaba jɔ mɛ ale de y'a kurakuraya a ko wa atayna isa ibn maryam albayinat a ko an ye dili kɛ isa ma min ye maryama denkɛ ye albayinati kabako kow la wa ayyadnahu bi ruhil qudus an y'a minɛ k'a dɛmɛ ka fanga d'a ma ni jibrila ye isa ka garde corps kun ye jɔn ye jibrila ka garde corps kun ye jibrila de o ye koba ye dɛ ala ye ko minnu kɛ isa ye kabakow don alayhi salatu wassalam a denyɛrɛninama kumana bamanan kɔnɔ k'a ba lajɛya ka bɔ nkalontigɛlaw ka nkalon ma n'o ye jɛnɛya nkalon min n'u tun bɛ k'a tufa k'a da la a ye ba saniya ka bɔ o ma kelen a tilala k'a yɛrɛ ka nabiɲumanya fɛnɛ fɔ k'a da kɛnɛ kan k'a sɔrɔ a ma ci fɔlɔ kitabu min bɛ d'a ma ka na o fɔ a ye ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a to bamanan kɔnɔna la a bɔlen kɔfɛ o la ala nana kabakow k'a ye bana minnu n'a fura tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bolo dugukolo kɔ kan ala nana nɔgɔya a b'olu furaw kɛ maa min nana n'a ɲɛ datugulen don yɔrɔ maa dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ hali ɲɛkisɛ tɛ yen fara de dalen don nin bɛɛ la ɲɛkisɛ yɛrɛ tɛ yen o mɔgɔ masinaw ala ye kabako kɛ isa a b'olu ɲɛw dayɛlɛ ni dɔgɔtɔrɔw ko u b'a kɛ bi u b'a fara de wa u t'a fara u b'a fara de nka hali n'u y'a fara garanti bɛ yen ko ɲɛsi bɛ se ka bɔ a la i n'a fɔ nin cogo a bɛ resi wa a tɛ resi ala de b'o dɔn fiyɛntɔw a b'olu ɲɛ yɛrɛ kunnatɔw ani bagitɔw a bɛ ninnu furakɛ a nana se fo mɔgɔ minnu sara san ba yirikaw n'a nan'i jɔ kaburu da la dɔrɔn n'a y'a tigilamɔgɔ wele n'a tɔgɔ ye a bɛ bɔgɔ fara fara ka wuli k'i jɔ bɛɛ b'a ye a salen kɔfɛ a b'i jɔ a ka kaburu kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ ɲɛna a b'a ni ala cɛ parce que ala y'o k'a ye de wa iz tuhiyil mawta bi izni ala ko wagati kosuma de ne ala ye nɛɛma min kɛ e isa ye n'i bɛ suw la ɲɛnama ni ne ala ka diɲɛ ye o b'a ni ala de cɛ a dan ye dɔrɔn k'i jɔ a tigilamɔgɔ ma k'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ wuli a bɛ wuli a bɛ min ɲini a fɛ o bɛ fɔ a bɛ tila ka jigin a kaburu kɔnɔ o yɔrɔnin kelen na ala ye nin bɛɛ kɛ isa ye ka tila k'a garde ni jibrila ye bonya don mɛ a tilala ka mun kɛ tuguni isa ma sa a ye isa ɲɛnama layɛlɛ sanfɛ mɔgɔ dun tɛ bɔ yan nɔ i ɲɛnama ka taa sanfɛla la ni mɛlɛkɛw tɛ wali ni ala ye maa min sugandi ɲɛnama yɛlɛ sanfɛ nka dɔn t'a la
akara mɔgɔ minnu ye o ye mɔgɔ fila dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko Idris taara sanfɛla la fɛnɛ n'o ye Nabilahi Idris alayhi salam ko k'a fɔ ko a ni minɛna ye n'a y'a sɔrɔ o sahara a bɛ kɛ mɔgɔ saba ye n'o ma saha maa minnu ɲɛnɛma fila yɛlɛnna sanfɛ o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ni Isa mais Isa ma sa halisa a bɛ sankolo filanan na Ala y'a ta ka bɔ diɲɛ la ka taa bila sankolo ɲɛnɛmaya la a bɛ yen bonya dan ye nin ye dɛ bonya dan ye nin ye ani mɛlɛkɛw bɛ ɲɛnɛmaya la ye a bɛ tila ka jigin tuguni ka na adamadenw ka ɲɛnɛmaya la ka na ka lɛw bɛɛ faga kerecɛnw ka kura fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kari-kari fɛn fɛn bɛ ka weleli kɛ ka nkalon tigɛ k'a da la k'a fɔ ko Ala den don a b'a bɛɛ faga ale de bɛ Masihu Dajjal fɛnɛ faga Masihu Dajjal kafiri ɲɛ kelen ale de b'a faga bon ale ye fɛnɛ danfɛn min ye Ala ma fitina da fitina min ka jugu k'ale dabɔ ayi Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ a ko nabi ɲuman si mana n'a ma ka mɔgɔw ladi u k'u yɛrɛ kɔlɔsi Masihu Dajjal la a ko kabini Ala ye diɲɛ da ka ta diɲɛ dani na fo ka taa diɲɛ wuli fitina ma deli ka na dugukolo kɔ ka fitina min ka jugu ka Masihu Dajjal bɔ o de la an balimaw k'u hakili to u yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ taa moriw ni somaw fɛ ko aw b'a fɔ ko moriw tɛ se ko la aw b'a fɔ somaw tɛ se ko la mun de la i dun bɛ baara jumɛn de ɲini u fɛ n'a bɛ kɛ balimaw ni Ala bɛ fɛ ka jɔn o jɔn halaki a b'i tigɛ Ala ko la a b'i da mɔgɔninfinw ka ko la e bɛ taa morikɛ min fɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i ja wallahi bɛɛ ɲininka kelen kelen ko yali karisa fɛn dɔ ka di ye ne dɛsɛlen don a la i ka ɲɛnamaya la wa a bɛ mun fɔ a b'a fɔ awɔ kabini Ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen fɛn dɔ ka di ye k'a sɔrɔ a ka k'i ye wallahi i bɛ ɲɛnamaya kɛ fo saya a ka haramuya i ma mais mun de y'a to e ma se k'a sɔrɔ parce que Ala de ma jɛn n'a ye morikɛ b'o kɔnɔ somakɛ b'o kɔnɔ ne b'o kɔnɔ e b'o kɔnɔ hali Alakira yɛrɛ b'o kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Alakira ye fɛn caman ɲini Ala fɛ Ala ma sɔn koyi a y'a ɲini a fanicinin ka silamɛya kɛra Alakira y'a ɲini Makan kafiriba ninnu ka silamɛya kɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye a ɲini Ala ka yafa nafigiw ma a kɛra Ala ko istaghfir lahum n'a y'i ja Muhamadu yafa deli aw la tastaghfir lahum n'a y'i ja kana yafa deli wa in tastaghfir lahum 70 marra hali n'i ye ne Ala yafa deli siɲɛ 70 ko n ka yafa ninnu ma falan yaghfir Allahu lahum tɛ yafa hadisa yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Ala deli ko 3 la Ala ko n bɛ 2 k'i ye 1 t'a kɛ a ko Ala n b'i deli kana na kɔngɔ bila n ka mantonw na kɔngɔ min bɛ n'u si la tunu Ala ko n t'o kɛ n y'o minɛ a ko Ala n b'i deli kana na jugu su ka bila n ka mantonw na jugu min bɛ n'u si la tunu Ala ko n y'o fɛnɛ minɛ n t'a kɛ a ko Ala n b'i deli i kana na n ka mantonw yɛrɛ dama su ka bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn faga Ala k'o bɛ kɛ dɛ mun bɛ dugukolo kɔ ka bin o de bɛ yen a ko nin bɛ kɛ dɛ Alakira ye Ala deli nin kana kɛ mais a ko nin bɛ kɛ u kana ɲɔgɔn faga u yɛrɛ damaw a ko nin bɛ kɛ bon o ɲɔgɔnna n'a ɲɔgɔnna e bɛ t'i mago fɔ soma ye e hakili la k'a bɛ se mun de la e bɛ t'i mago fɔ koloninfila ye wala e bɛ t'i mago fɔ morikɛ e hakili la k'a bɛ se mun na ko nin kɔni ko n'a ko fɛn fɛn bɛ kɛ wallahi nkalon don fɛn caman bɛ yen o ka d'a yɛrɛ ye a tɛ se k'a k'a yɛrɛ ye jago a k'a kɛ ye a tɛ se o ye diyaɲɛ ta fanfɛla ye an bɛɛ bɛ nin kɔnɔ n balimaw an mɔgɔ fɛn fɛn b'an na an t'a fɛ ko dɔ ka kɛ an na ko min n'a kɛli man di an ye nka an ma se k'a bali Ala y'a kɛ bon
ala y'a kɛ an ma se k'a bali mun de y'a to an ma se k'a bali parce que an tɛ se ko la ala de y'o kɛ bon ne balimakɛ ni balimamuso e bɛ taa hɛrɛ min ɲini morikɛ fɛ wali somakɛ fɛ est ce que dalilu b'e bolo k'a bɛ se ka kɛ ko parce que k'a bɛ se ko la mɔgɔ min dɛsɛlen don a yɛrɛ ye o bɛ se ka mun kɛ ye adamaden jumɛn bɛ dugukolo kɔ kan kojugu t'i la o bɛ yen o tɛ yen jɔnni bɛ se k'i yɛrɛ tanga i jugu tɔɔrɔ ma ala morikɛ min n'i bɛ taa fɛ jugu dɔ b'a la somakɛ min n'i bɛ taa fɛ jugu dɔ b'a la a bɛ dɔw dɔn ala ye minnu dɔnniya d'a ma dɔw bɛ yen ale t'olu yɛrɛ dɔn o la maa ka kɛ hakilima ye ala de ta y'a ka ko ye mɛ n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min halaki a bɛ kow ɲagami k'a d'i ma o tɛ k'a fɔ ko a b'i fɛ dɛ nka ala bɛ fɛ k'i gɛn de o de la dugukolo kɔ kan i b'a sɔrɔ ni ala y'a latigɛ ko mɔgɔ min bɛna kɛ nafolotigi ye wali k'a bɛna kɛ dawulatigi ye a ka nafolotigiya in a ka dawulatigiya in a n'a ka tɔgɔtigiya in a bɛ kɛ sababu ye k'a taga jahanamɛ la a tɛna nafa sɔrɔ a la ala bɛ mun k'a la ala y'a latigɛ ka ban a tigilamɔgɔ bɛ lajarabi ni moriw ni somaw ye a bɛ taa a b'a f'u ɲɛna ne bɛ tɔgɔ de ɲini n bɛ nafolo de ɲini n bɛ dawula de ɲini o b'a fɔ an bɛ se ka baara k'i ye mɛ baara in n bɛ min fɔ i ɲɛna i bɛ taa tura bilenman san saga bilenman bakɔrɔnin bilenman sɛ bilenman gari bilenman fini bilenman i bɛ na ni ninnu bɛɛ lajɛlen bilenman bilenman ye an bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan sɛ in ba in saga in misi in an b'a bɛɛ ɲɛnama jigin dugukolo jukɔrɔ an b'a bɛɛ ɲɛnama jigin dugukolo jukɔrɔ a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna dɛ awa tasuma de bɛ mɛnɛ sɛ in bɛ tagama ka don tasuma la n'i ma nafolotigiya kɛ n ka mori walan filɛ nin ye n b'a ci n ye moriya haramuya n'i ma nafolotigiya kɛ somaya n y'a haramuya n tɛ baara kɛ mɔgɔ ye n'i ma tɔgɔtigiya kɛ n ka kalimu n b'a jeni n tɛ mori sɛbɛnni kɛ maa ye tuguni a ye baara kɛ a tigi kɛra nafolotigi ye a ye tɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka fɛn fɛn ɲɛ morikɛ in ye n'a ka nafolo ye a n'a ka tɔgɔ a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'i y'a ɲininka jɔnni ye kɛ nin ye a bɛ mun fɔ morikɛ a bila i kunna dɛ walahi dugukolo in kan ni maa sago tun bɛ se ka sɔrɔ ni ala tɛ i tɛna fantan ni dɛsɛbagatɔ ni gɛlɛyabagatɔ sɔrɔ yan o tɛ kɛ nka ala bɛ fɛ k'i halaki ala tigɛra ala fɛ k'i bɛ kɛ nafolotigi ye e ni ɲɔgɔnna kafiri caman ala ye nafolo d'olu ma nafolo tɛ ala bolo da la k'a fɔ ko dili ye kunnaja ye o e n ka y'a di karuna ma tellement a y'a d'a ma karuna ka nafolo dama magasin clé u ko i bɛ fali 70 de kɔfa clé la sanu magasin clé sanu yɛrɛ tɛ dɛ fali 70 tafsirutigi dɔw y'o de fɔ i bɛ clé ta k'a da fali 70 de kun nka ala ye a n'a ka so bɛɛ jigin dugukolo jukɔrɔ fɛ don wa fɛ tɛ dɛ o de la maaw b'u yɛrɛ nɛgɛ ala bɛna kabako min kɛ kafiri ala bɛ se di a ma walasa a ka se ka maa taciɲɛnenw ni maa fililenw de lafili n'a ka sira ye k'a d'a ka maa kolon tɛ maa wɛrɛ bila a ka sira kan ni maa kolon tɛ o de don dɛ mɔgɔ minnu bɛ sira kelen na diɲɛlatigɛ kɔnɔ tamasiyɛn dɔ jateminɛ ala fililen t'a ka kalikiliw la koyi ala fililen t'a ka kɔntoroliw la koyi wallahi n'i y'i sigi n'i ye maaw jateminɛ ala kelen don ka kabako de kɛ dugukolo kɔ kan mɛ mɔgɔ min hakili b'i la e de b'o dɔn a jateminɛ i ka taa kɔɲɔkɛyɔrɔ la sisan an ka exemple dɔ de n'i taara kɔɲɔkɛyɔrɔ la i bɛ taa gurupuw de sigilen sɔrɔ
musow fan fɛ cɛw fan fɛ minnu ye juɛnminaw ye wallahi u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ ka taa u ka tedaga sigi ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ ko karisa bɛ nin na karisa bɛ nin na parce que ni ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn contacter ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma n'a da ye o ye Ala ka kow ye sikatiminaw olu dama b'u ka gɛrɛn na dulɔminaw olu dama b'u ka gɛrɛn na ayiwa gorobinɛbaw olu dama b'u ka gɛrɛn na bɛɛ n'i ka gɛrɛn aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ nka a bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye parce que ni ninnu bɛ ɲɔgɔn contacter de ni fɛn fɛn n'a nɔgɔlen don a b'a ni nɔgɔlen de ta ni min n'a ka sani contact b'a ni sanuman de ni ɲɔgɔn cɛ diinɛtigiw i bɛ to olu damana sɔrɔ o fana b'u ka gɛrɛn na nin cogoya don awa maa minnu bɛ taa moriw ni somaw fɛ ni ninnu man jan ɲɔgɔn na koyi ni nɔgɔlen de bɛ tugu ni nɔgɔlen na ni sanuman de bɛ tugu ni sanuman na awa ni fililen o fana bɛ tugu ni fililen de kɔ o de la masihu dajjal n'a nana jifu a ka jama fanba ye olu ye ani diɲɛ ka di mɔgɔ minnu ye a b'olu de sɔrɔ parce que a n'olu de bɛ sira kelen na mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ sira kelen na i n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de la ko ni dunan nani ma n'i bɛ fɛ k'a dɔn i ka dunan jogo nasugu min b'a la kana kɔrɔtɔ dɛ e k'i sigi a ka taa dugu kɔnɔ n'a ni teri fɛn fɛn nana ka na i ka so kana kɔrɔtɔ kalo kelen kɔnɔna la maa ni maa dɔ bɛ se ka teriya kɛ i n'a tɛ ko la a bɛ ɲɔgɔn bila nka jɛɲɔgɔnw kɔlɔsi ani minnu bɛ don ka bɔ la ni maa lankolonw don kana jugement ɲini i ka dunan kɛ maa lankolon don ni mɔgɔ ɲɛnama don kana jugement ɲini ani mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni sanuma ani ni nɔgɔlen tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ni sanuma bɛ ni sanuma de ɲini ni nɔgɔlen fana bɛ ni nɔgɔlen de ɲini maa fililen ani maa fililen de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ lankolon ani mɔgɔ lankolon de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ninnu ye ko minnu ni a tɛ kɔrɔbɔ bɔn o nasugu la maa minnu bɛ lajarabi ka taa morisow ni somasow la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi dɛ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ni Ala bɛ hɛrɛ fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ se o de la masihu dajjal n'a nana a nɔfɛ tugubagaw diɲɛdenw laharadenw tɛ ale yɛrɛ ma dabɔ laharadenya kama n'o ye alijinɛ ye maa minnu bɛ fara a ka jahanamɛ kɔnɔ a b'olu de sɔrɔ nka Ala bɛ kabako minnu d'a ma o ye jumɛn ye Ala bɛ ordre d'a ma ni Ala ka jɛn ye n'a ko dugukolo ma binkɛnɛ falen dugukolo bɛ binkɛnɛ falen a tɛ se k'a ka kuma sɔsɔ Ala de y'a kɛ kafiri don dɛ o de la mɔgɔ ka n'i yɛrɛ tromper ko nin morikɛ ko n'a ko ko a bɛ kɛ morikɛ ka kafiriya n'a y'a sɔrɔ a kafiriyara dɛ n b'a fɔ n ko mori bɛɛ ye kafiri ye n b'a fɔ n ko moriya ye kafiriya ye dɛ nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ ni min ye kafiriya baara don i ka baara la silamɛya ka dalilu ni silamɛya de bɛ mɔgɔ kafiriya mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kafiriya dɛ o la masihu dajjal somakɛ a ka kafiriya mana juguya cogo o cogo a tɛ se masihu dajjal ma koyi a bɛ se o ma ayi nka Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo tile di masihu dajjal ma n'a ko dugukolo ma binkɛnɛ falen a b'a falen ayiwa bagangɛn ni fɛn ka di maa minnu n'u bɛ diɲɛ nɔfɛ Ala de b'a fɔ kun fayakunu n ko Ala de b'o kɛ a bɛ kɛ mɛ a bɛ na a b'a fɔ k'ale ye Ala de ye bon a ka Alaya in a bɛ maa jumɛnw tromper minnu dalen tɛ Ala ko la olu de bɛ tugu a kɔ a b'a fɔ ko dugukolo ma bin falen ni Ala de ko dugukolo ma bin falen dugukolo bɛ se k'a falen mɛ Ala b'o d'a ma munna maa minnu dalen tɛ Ala ko la pour que a ka taa n'olu bɛɛ ye jahanamɛ la n'a ko sankolo ma ji jigin jɔn bɛ sankolo jigin jɔn bɛ ji jigin ka bɔ sankolo la Ala bɛ fɛn minnu kɛ Ala bɛ bɔ a n'olu de cɛ pour que Ala bannen don jɔn minnu na a ka se ka olu sɔrɔ ne balimakɛ ni n balimamuso moriso taga ni somaso taga kunnaja tɛ dɛ k'u bɛ fɛn minnu k'i ye k'a bɛ ka ɲɛ wallahi ni Ala mago b'i la Ala t'i lase nin yɔrɔ ninnu na fɛn min ka di Ala ye i bɛ taga yen ni Ala b'i fɛ Ala b'i minɛ a b'i tanga a b'i kɔlɔsi
a fɛ yɔrɔ kow bɛ sɔrɔ a kanu kow bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye a b'olu de nɔgɔya i bɛ taga yen nɔ nka ni ala t'i fɛ wa juru t'i la koyi liberté yɔrɔ o yɔrɔ ka di i ye taga nka i bɛ s'a ma dɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di i ye taga nka i b'a sɔrɔ yen masihu dajjal n'a ko kulu ma sisan ko kulu jɔlen kulu bɛɛ ka kɛ sanu ye a bɛ kɛ sanu ye awɔ mais ala y'a kɛ a sɛbɛnnen don a den kan ko kafiri don ni mumini y'a ye dɔrɔn mumini b'a dɔn ko kafiri don o tɛ tugu a kɔ ala b'a yira o la maa fɛn fɛn bɛ tugu a kɔ a bɛɛ maa halakili ni hadisa in kɔnɔna la maa kan ka leçon caman ta moriw bɛ kɛwale kabakoya ko minnu kɛ ni maa tɛ s'a la ni sɛtanɛ mɔgɔw tɛ ani minnu bɛ sɛtanɛ baara kɛ ani somaw u bɛ kafiriya wale minnu kɛ ni maaw bɛ kabakoyaw la n balimaw kan'i yɛrɛ la nɛgɛ ni ninnu ye koyi fitina tɛ dugukolo kɔ kan kafiri tɛ yen min ka kafiriya bɛ juguya ka tɛmɛ masihu dajjali ka kafiriya kan mais ala ye ordre d'a ma n'a ko dugukolo ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten n'a ko kulu ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten n'a ko sankolo ka min kɛ a b'o kɛ ala de b'a fɔ innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ale ala ka laɲini ye fɛn min n'a ko min ka kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ masihu dajjali fana n'a ko min ka kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ mais ala de b'o kɛ mais a bɛ kɛ de pour maa min bɛ tugu a kɔ k'a bɛɛ ta tiɲɛ nin faamuya dɛ nin faamuya a dabali jugukɛlaw wo a baara jugukɛlaw wo taa bila morigananaw taa bila somalaw ka taa bila fɛn fɛn baara jugukɛlaw ye u bɛ fɛn minnu d'i ma n'a bɛ ɲɛ ni nin kɛra sababu ye k'i nɛgɛn k'i ban tawhidu la k'i nɛgɛn k'i ban alakira la sallallahu alaihi wasallam ayiwa masihu dajjali ka kalanden a bɛ baara kɛ masihu dajjali de ye dɛ mushrikuya a sira a bɛ baara kɛ ni mushrikuya sira de ni maa min y'o faamuya o y'o kɛcogoya ye ni maa min m'o faamuya o y'o kɛcogoya ye izin o hukumu kɔnɔna la adamaden kan ka dɔɔni kɛ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye jɔn o jɔn kanu a b'i kanda ka taga fɛn min ka di ala ye o de la i yɛrɛ kɔlɔsi adamaden bɛ se k'a dɔn ko ala y'i kanu ni sira jumɛn ye i b'o dɔn ni sira minnu ye fɛn fɛn ye ala bato ye n'a bɛ jɔn surunya ala la ni ala ye nin nɔgɔya ye ala tanu i bɛ hɛrɛ kan i bɛ nɛɛmɛ kan ka d'a kan ala bato a se tɛ jɔn si ye a fɛɛrɛ tɛ yen a dɔnniya tɛ yen a fanga t'i la k'a fɔ k'i bɛ se k'a kɛ ni ala de m'a nɔgɔya ni ala de m'a nɔgɔya i tɛ se o de la dɔnnikɛla minnu n'u bɛ na ala tanu ni kumaw la u b'a fɔ de innaka lan tuta'a illa bi iznik ala i tɛ se ka bato koyi fo ni i jɛna n'a ye ala de bɛ jɛn i k'a bato o de la o kɛlen ka Abubakar Sidiq ɲininka radiyallahu ta'ala anhu kayfa arafta rabbaka Abubakar i ye i ka ala i tigi ala i y'a dɔn cogo di a ko araftu rabbi bi rabbi a ko n tigi ala n y'a dɔn ni a yɛrɛ de y'a to n y'a dɔn lawla rabbi ma araftu rabbi ni n tigi ala kun tɛ se k'a dɔn ni ala y'i kanu sira min b'i s'a ma a yɛrɛ de b'i kanda n'a m'i kanu sira fɛn fɛn b'i s'a ma a b'a bɛɛ datugu o de la a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yahdi man yasha maa min ka d'ale ala ye a b'o kanda wa yudillu man yasha maa min y'ale ala jɛ a b'o fili ka bɔ sira kan a ko aya dɔ la wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida n'ale ala ye maa bɔ sira kan i tɛ maa si sɔrɔ min bɛ se k'a dɛmɛ k'a bɛ se k'a bila sira kan n'i bɛna misiri kɔnɔ ala tanu ala ye koba k'i ye n'i bɛ kuranɛ ta k'a dayɛlɛ k'a kalan ala tanu ala ye koba k'i ye n'i bɛ sufɛ seli kɛ ala tanu ala ye koba k'i ye n'i bɛ zikiru kɛ ala tanu ala ye koba k'i ye ala ko fɛn fɛn de n'i b'a kɛ ala tanu ala ye koba k'i ye k'a d'a kan a y'a minɛ i ɲɔgɔnna caman na e yɛrɛ a nɔgɔyara i ye bi de ka kɔn kunun ɲɛ i kun tɛ se ka nin si kɛ mun y'a to kunun i ma se bi i sera kunun a kun man di ala ye k'a kɛ bi a diyara ye k'a kɛ a y'i kanda a y'a nɔgɔya i sera k'a kɛ nin ko ninnu bɛ nin cogoya la awa n'i tɛ nin fɛnɛ kɔnɔ
femunun kadi alaye iddeselen do kake itese kake amandiye herema la nyini ni yede mate ala bato fo ma minna ko kadi alaye alaye rede ba kanu ba sugandi iba bato min komanda itese ka bato ala ka famiyali dama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.